बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाज़िर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और आलमी हालात व वाक़यात की एक्सक्लूसिव खबर के साथ, एक्सक्लूसिव वीडियो के साथ। पॉइंट नंबर 1, इमरान खान से सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और साबिक़ आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का क्या ख़ास ताल्लुक़ है और वो किन वाक़यात से ज़ाहिर हो रहा है, आज इस पर बात करेंगे। पॉइंट नंबर 2, नून लीग के साथ हाथ हो गया है। डीप इस्टेब्लिशमेंट ने बदले हुए आलमी हालात की वजह से नून लीग को डंप करने का फैसला कर लिया है और अगले हफ्ते तक जब ये मामला खुलकर सामने आ जाएगा, नून लीग की चीखें निकलना शुरू हो जाएंगी। इस बड़ी जौहरी तब्दीली की ताज़ा तरीन मिसाल उन एंकर्स, कॉलम नवीसों और बड़े बड़े मीडिया ग्रुपों का रवैया है जिन्होंने हैरान कुन अंदाज में नून लीग से आंखें फेर ली हैं और एक्सप्रेस जैसे मीडिया ग्रुप और जावेद चौधरी जैसे खालस पटवारी कॉलम नवीस का आंखें फेर लेना साबित करता है कि जिन दोस्तों को यकीन नहीं आ रहा कि हालात में अंदर खाते बहुत बड़ी तब्दीली आ चुकी है, वो आज 4 जुलाई के रोज़नामा एक्सप्रेस में शाया होने वाला जावेद चौधरी का कॉलम पढ़ लें, जिसका आज का उन्वान है मुबारक हो। इस कॉलम में नाज़रीन, जावेद चौधरी ने शरीफ ख़ानदान और नून लीग को किस तरह नंगा करके रख दिया है और किस हैरान कुन सख्त लबो लहजे में इसके कपड़े उतारे हैं। इस हवाले से चंद मुतल्लका पैरे इस कॉलम के हम आज की इसी वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे, जिससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। नाज़रीन, पॉइंट नंबर 3, नून लीग को एक और बहुत बड़ा जो झटका आज लगने जा रहा है, वो आज 4 जुलाई को बरतानिया के होने वाले आम इंतखाबात हैं। आज बरतानिया में भारतीय लॉबी के 14 साला राज का खात्मा होने जा रहा है और पाकिस्तानी कम्युनिटी और पीटीआई ओवरसीज़ को फतह हासिल होने जा रही है। लेबर पार्टी भरपूर अक्सरियत से आज का इलेक्शन जीतने वाली है और कंजर्वेटिव पार्टी आज बुरी तरह शिकस्त से दो-चार होने वाली है, जिसने भारतीय निजात हिंदू सियासतदान ऋषि सोनक को वजीर आज़म बरतानिया बनाकर अपने मुल्क को अमलन भारतीय लॉबी और मोदी के यारों की झोली में डाल दिया था। सिर्फ बरतानिया में ही नहीं नाज़रीन, अमेरिका में भी भारत नवाज बाइडन हुकूमत को 5 नवंबर के सदारती इलेक्शन में वाज़े शिकस्त नज़र आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप वापस आ रहा है, जिसके इमरान खान और शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से भी ज़ाती ताल्लुकात हैं और अमेरिका की पाकिस्तानी कम्युनिटी का असर व रसूख भी ट्रंप हुकूमत में बाइडन इंतज़ामिया के मुकाबले में बहुत ज़्यादा रहा है और मुस्तकबिल में भी ऐसा ही होगा। नाज़रीन, इसलिए आप यूँ समझ लें कि एक तरफ चीन और सऊदी अरब से नून लीग की हुकूमत को मुसलसल सर्द मोहरी के रवैये का सामना है, तो दूसरी तरफ बरतानिया और अमेरिका में भी बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से करारदाद और अक़वाम मुत्तहिदा का इमरान खान की रिहाई के लिए मुतालबा इस बहुत बड़े इनकलाब की इब्तदाई किस्तें हैं। ये सारी एक्सक्लूसिव तफसीलात आज हम आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे और अडयाला जेल में कप्तान के साथ डीप इस्टेब्लिशमेंट के जारी मुज़ाकरात में सऊदी सालिस ने अब ये वाज़े और दो टोक शर्त रख दी है कि बाकी मामलात पर तबादला ख्याल जारी रहेगा और अगले 4.5 साल के इक़्तिदार की पावर शेयरिंग पर बातचीत मरहलावार आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन पहले फौरी तौर पर इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए और पीटीआई लीडरों और कारकुनों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ फौरी ख़त्म की जाएं। इसलिए आप यूँ समझ लें कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में किसी भी वक्त इमरान खान की रिहाई अमल में आ सकती है।
बस अब आप अपने कायद के जेल से बाहर आने के मौका पर इसके तारीखी इस्तकबाल में शामिल होने की तैयारी करें और दुआ करें कि ये मरहला बखैर व खूबी अंजाम को पहुंच जाए और ज़मान पार की रौनकें एक बार फिर बहाल हो जाएं। नाज़रीन, आज की वीडियो की सनसनीखेज तफसीलात में जाने से पहले हम नए आने वाले दोस्तों को याद दिलाना चाहते हैं कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, मेन स्ट्रीम मीडिया का बड़ा हिस्सा पीटीआई कारकुनों में मायूसी फैलाने वाली खबरें और तज्जिए हाईलाइट करता है, इसलिए आपने इसका मुकाबला करने के लिए हमारा साथ देना है और अपने इस चैनल की वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है ताकि ये खुशखबरियाँ और मायूसी ख़त्म करने वाले तज्जिए ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानियों तक पहुँच सकें और ये जो मीडिया वॉर जारी है इसमें कप्तान के दुश्मनों को शिकस्त हो। नाज़रीन, जब कश्ती डूबने लगती है तो आम मुसाफिरों को और सादा लोह अफराद को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं होता कि कुछ देर बाद उन पर क्या क़यामत टूटने वाली है। ये जो ओवरसीज़ जाने वाले लोग हैं गैर कानूनी तौर पर, उनकी कश्तियों के साथ जो सानहे होते हैं वो इसकी अहम मिसाल हैं। लेकिन जो पुराने खिलाड़ी होते हैं नाज़रीन, और जो तजर्बाकार लोग होते हैं, उन्हें बहुत जल्द अंदाज़ा हो जाता है और वो बर वक्त इस कश्ती से उतरकर किसी दूसरी महफूज कश्ती पर चढ़ जाते हैं जो डूबने वाली होती है। उससे उतरकर और किसी महफूज कश्ती पर चढ़ जाते हैं। पाकिस्तानी सियासत के जो पुराने खिलाड़ी और तजर्बाकार कश्तियों के मुसाफिर हैं और इस्टेब्लिशमेंट के पुराने मंजूर नज़र हैं, उनमें एंकर्स और कालम नवीस बड़े अहम होते हैं जिन्होंने घाट घाट का पानी पिया होता है। पाकिस्तान का बड़ा मीडिया ग्रुप एक्सप्रेस और इसका सबसे सियाना कव्वा पटवारी कालम नवीस जावेद चौधरी ऐसे ही पुराने घाघ कश्ती सवारों की किस्म से ताल्लुक़ रखते हैं कि जिस कश्ती ने डूबना होता है उसे सबसे पहले ये लोग छोड़ते हैं। पिछले 20-25 साल की 30 साल की तारीख नाज़रीन आपको याद होगी कि एक्सप्रेस किस तरीके से अपना मौक़िफ़ बदलता है और जावेद चौधरी किस तरह कलाबाजी खाता है और फिर कैसे ये छलांग लगा देता है। जावेद चौधरी का नाज़रीन आज का जो कालम है मुबारक हो, वो भी एक ऐसी ही छलांग है। पूरा कालम तो एक आप एक्सप्रेस अखबार में पढ़ सकते हैं, लेकिन कुछ मुंतखब पैरे हम आपको सुनाते हैं कि जिन्हें उल्टी छलांग या उल्टी कलाबाजी भी करार दिया जा सकता है। नाज़रीन, पहले वो थोड़े से ना बड़े दिलचस्प भी हैं और वो अहम भी हैं कि आप उन्हें सुनेंगे तो आपको अपने कानों पर यकीन नहीं आएगा। वो इस कालम में लिखते हैं आखिर में जाकर कि पाकिस्तान में आज भी बादशाहत कायम है। इससे पहले वो एक नवाज शरीफ को और शरीफ ख़ानदान को मुग़ल बादशाहों से तशबीह देने के लिए एक पूरी कहानी बयान करते हैं, जिस तरह आपको पता ही है वो किया करते हैं कि किस तरीके से वो मुग़ल बादशाहों के अंदाज़ और उनकी जो अयाशियाँ हैं उसका तफसीली ज़िक्र करते करते यहाँ तक पहुँचे हैं। और ये जो आगे वो क्या कहते हैं ज़रा सुनिए। पाकिस्तान में आज भी बादशाहत कायम है और इन बादशाहों ने आपस में सूबे तकसीम कर रखे हैं। वो जरदारी को भी बादशाह कह रहे हैं, आप समझ लें इस तरीके से। ये अवाम का खून नचोड़ते हैं और फिर इसे अपने ख़ानदान और अपने दोस्त अहबाब में तकसीम कर देते हैं। आप आज वफाकी काबीना की फहरिस्त निकाल कर देख लें, आपको 4-5 लोगों के अलावा कोई शख्स किसी वजारत का एक्सपर्ट नहीं मिलेगा। ये तमाम लोग जहां पनाह के ख़ानदान के वफादार और खुशामदी हैं और ये सिर्फ़ इसी क्वालिफ़िकेशन की वजह से मुग़लिया ख़ानदान की तमाम सहूलतें इंजॉय कर रहे हैं। वरना क्या ये हकीकत नहीं कि अटक के पुल से लेकर लाहौर तक नून लीग की सिर्फ एक सीट थी और वो भी एहसन इकबाल ने जीती थी, बाकी सब फार्म 47 हैं। नादरीन, ये जावेद चौधरी लिख रहे हैं आज 4 जुलाई 2024 को रोज़नामा एक्सप्रेस के अदालती सफ़ा पर अपने कालम में
اس لیے ہم نے کہا تھا کہ کشتی سے لوگوں نے چھلانگیں مارنی شروع کر دی ہیں. ایک بار پھر سن لیجئے. لکھتے ہیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ اٹک کے پل سے لے کر لاہور تک نون لیگ کی صرف ایک سیٹ تھی اور وہ بھی احسن اقبال نے جیتی تھی, باقی سب فارم 47 ہیں, اور اس فارم نے بھی عمران خان کی ضد سے جنم لیا. اگر یہ اتنے ضدی نہ ہوتے تو آج ان لوگوں کا نام تک مٹ چکا ہوتا, یعنی نون لیگ والوں کا. یہ گفتگو یہ فرمایا ہے, گفتگو کی ہے, کس نے کی ہے؟ جاوید چودھری صاحب نے. اس کے بعد اس کالم کا ایک تھوڑا سا مزید بھی میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے, فرماتے ہیں کہ ہم نے 2014 میں 18ویں ترمیم کے بعد 17 وزارتیں صوبوں کے حوالے کر دی تھیں. اس کے بعد اصولی طور پر وفاق سے 17 وزارتیں اور ان سے منسلک ادارے اور ڈویژنز ختم ہو جانے چاہیے تھے, لیکن 10 سال گزرنے کے باوجود یہ آج بھی قائم ہیں. حکومت صرف ان کو بند کر کے سول گورنمنٹ کے اخراجات کو 839 ارب سے کم کر کے 439 ارب روپے پر لا سکتی تھی, یعنی 400 ارب کی وہ بچت کر سکتی تھی. مگر یہ کام نہیں ہو رہا. کیوں نہیں ہو رہا؟ سیدھی بات ہے, اگر حکومت یہ کرے گی تو پھر کیا ہوگا وہ سن لیں. پھر یہ اعظم نذیر تارڑ, عطا تارڑ اور رانا تنویر کو کہاں کھپائے گی؟ جناب جاوید چودھری, روزنامہ ایکسپریس, 4 جولائی 2024, آج کا تازہ ترین کالم ہے, جس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کس طریقے سے ایک پٹواری کالم نویس اسی حکومت کے کپڑے اتار رہا ہے جس کی وہ پچھلے کئی سالوں سے خوشامد کر رہا تھا. تو ناظرین, یہ اتنی بڑی تبدیلی آ گئی ہے, اس پر آگے چل کر بات کریں گے. یہ تھوڑے سے کلپ, تھوڑی سی جو اس پیرے کی گفتگو اور سن لیں. وفاقی حکومت کے 20 اضافی وزراء کیا کریں گے؟ چنانچہ حکومت اپنی انا کی تسکین اور اپنے ساتھیوں کو نوازنے کے لیے ہر سال 400 ارب روپے بھٹی میں جھونک دیتی ہے. حکومت بار بار دعویٰ کرتی ہے عوام ٹیکس نہیں دیتے اور ہمارے پاس اگر ٹیکس جمع نہیں ہوگا تو ہم عوام کی خدمت کیسے کریں گے, وغیرہ وغیرہ. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ 2010 سے لے کر 2024 تک گزشتہ 14 برسوں میں ٹیکس کلیکشن میں 973% اضافہ ہوا. 2010 میں ہر پاکستانی خاندان 54,000 روپے سالانہ حکومت کو دیتا تھا. اب یہ ہر سال 4.5 لاکھ روپے حکومت کو ادا کر رہا ہے اور اس کے باوجود حکومت کی تسکین نہیں ہو رہی. ناظرین, اتنی خوفناک قسم کی تنقید, بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. لیکن اصل بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ کہنے والا کون ہے اور چھاپنے والا کون ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں سب سے پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ حکومت جانے والی ہے. ناظرین, جاوید چودھری کی آج کی الٹی کلابازی یا الٹی چھلانگ سے اندازہ ہو رہا ہے کہ انہیں بھی اڈیالہ جیل میں جاری خفیہ مذاکرات کی کامیابی کا پورا یقین ہے, اور وہ بھی شہباز حکومت کو اب بس چند ہفتوں یا چند مہینوں کی مہمان سمجھ رہے ہیں. اسی لیے انہوں نے اتنا کھلا اور اعلانیہ سچ بول دیا ہے کہ ماں سوائے احسن اقبال کی ایک سیٹ کے نون لیگ کا پورا جو مینڈیٹ ہے وہ فارم 47 ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج تو گھر کے بھیدی نے بھی لنکا ڈھا دی ہے. ناظرین, آپ کے اس چھوٹے سے چینل NPUSA نے اکثر بڑی بڑی خبریں بریک کی ہیں. جو لوگ پچھلے کئی برسوں سے اس چینل کے پرانے ناظرین ہیں وہ ہمارے اس دعوے کے گواہ ہیں. کپتان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سعودی ثالثی میں جاری حالیہ پولیٹیکل ڈائیلاگ کی خبر بھی سب سے پہلے ہم نے بریک کی تھی. جاوید چودھری کا آج کا کالم تو اس بڑی تبدیلی کی ایک جھلک ہے جس کا ہم اشارہ کئی دن پہلے اپنی سابقہ ویڈیوز میں دے چکے ہیں, جو ان مذاکرات کی وجہ سے آنے والی ہے. کل صبح تک آپ کو ناظرین برطانیہ کے عام انتخابات میں لیبر پارٹی کی تاریخی فتح کی خبر بھی مل جائے گی, اور اس فتح کے نتیجے میں برطانیہ کی پاکستانی لابی
اور پی ٹی آئی اوورسیز کو کتنی بڑی طاقت ملنے والی ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میاں نواز شریف کو اس ساری صورتحال کا اندازہ ہے، انہیں سمجھ آ گئی ہے کہ ایک طرف انہیں سعودی شاہی خاندان کی وہ سرپرستی میسر نہیں رہی جس پر نون لیگ والے ناز کیا کرتے تھے، چین کی حکومت بھی کوئی لفٹ کروانے کے موڈ میں نہیں، بھارت، برطانیہ اور امریکہ میں اپنے یار مودی کے ساتھ مل کر نواز شریف نے کئی سال مغربی ممالک کی سرپرستی کو انجوائے کیا ہے۔ آج برطانیہ میں مودی کے یاروں کا کلا کما ہونے جا رہا ہے اور 5 نومبر کو امریکہ میں بھی انہیں منہ کی کھانا پڑے گی۔ ناظرین، پنجابی کی مثل مشہور ہے کہ مجھ اپنے قلعے تے ٹپ دیے، لیکن یہ قدرت کا نظام ہے کہ 1-2 سال کے اندر ہی شریف خاندان کا سعودی اور چینی سرپرستی والا قلعہ بھی اکھڑ گیا اور برطانیہ و امریکہ والے قلعے بھی مکافات عمل کا شکار ہونے جا رہے ہیں۔ کسی بھی سیاستدان کے لیے آخری قلعہ اس کے ملک کے عوام ہوتے ہیں، اور 8 فروری کے الیکشن نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ شریف خاندان کا یہ 5واں اور آخری قلعہ بھی اکھڑ چکا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کسی کی سگی نہیں ہوتی، عالمی حالات و واقعات آپ کے لیے سازگار ہیں تو اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ ہے، اگر حالات نے آپ سے منہ موڑ لیا ہے تو اسٹیبلشمنٹ بھی منہ موڑ لیتی ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے اور اس کو آپ بھی بخوبی جانتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کے پچھلے 30 سالوں سے چہیتے کالم نویس اور اینکر پرسن جاوید چودھری نے یہ جو آج اچانک منہ موڑا ہے وہ یقیناً اسٹیبلشمنٹ کے بدلے ہوئے آئندہ عزائم کی روشنی میں ہی موڑا گیا ہے، اور مستقبل قریب میں کیا ہونے جا رہا ہے اس کی جھلک اس منہ موڑنے میں یا اس الٹی کلا بازی میں صاف نظر آ رہی ہے۔ ناظرین، نواز شریف کی پچھلے کئی ہفتوں سے افسردہ سی باڈی لینگویج اور پر اسرار خاموشی سے جہاں دیدہ سیاسی حلقے مسلسل یہ نتیجہ اخذ کر رہے تھے کہ بڑے میاں کو یہ جو اچانک چپ سی لگ گئی ہے اس کے پیچھے ضرور کوئی کہانی ہے، لیکن اب یہ راز کھل گیا ہے کہ دال میں کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ اپنے قلعے تے ٹپ دیے والی کہاوت نون لیگ کے یہ جو 5 قلعے اکھڑ گئے ہیں ان کی وجہ سے نواز شریف کو لگ جانے والی چپ سے سچ ثابت ہو رہی ہے کہ واقعی مجھ اپنے قلعے تے ٹپ دیے تے ہن جو قلعے ہی نہیں رہتا پھر مجھ کیویں ٹپ سک دیے۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت حضرت بابا جی داتا دربار والوں نے پیش گوئی کی تھی کہ نون لیگ والوں سے ہاتھ ہو گیا ہے، اور ستم ظریفی یہ ہے کہ انہیں اس کی کچھ خبر نہیں کہ ان کے ساتھ ہو کیا گیا ہے۔ آنے والے چند ہفتوں کے دوران جب یہ تلخ حقیقت کھل کر ان کے سامنے آئے گی کہ عالمی حالات بدل جانے کی وجہ سے ڈیپ اسٹیبلشمنٹ نے پی ٹی آئی کو دیوار سے لگانے اور عمران خان کو سیاست سے آؤٹ کرنے والی اپنی پالیسیاں بدل دی ہیں تو نون لیگ کی چیخیں سننے والی ہوں گی۔ اپنے اقتدار کے قدموں سے زمین سرکتی دیکھ کر نون لیگ والے ایک بار پھر فوج، اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ پر چڑھائی کرتے نظر آئیں گے۔ ایسے دلچسپ موقف اپنائے جائیں گے کہ سننے والے انجوائے کریں گے کہ اب یہ دیکھیں کس طرح یو ٹرن لے رہے ہیں۔ یہ وقت اب زیادہ دور نہیں رہ گیا، ایسا کہنا ہے بابا جی داتا دربار والوں کا، اور انہوں نے عمران خان کے چاہنے والوں سے یہ اپیل کی ہے کہ یہ جو بہت بڑی خوشخبریاں آنے والی ہیں ان کی آمد پر آپ نے آپے سے باہر نہیں ہونا اور رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لانا ہے، اہل محلہ میں مٹھائیاں اور شیرینی تقسیم کرنی ہے، راہگیروں اور مسافروں کو پانی اور شربت پلانے کی سبیلیں لگانی ہیں، خان کی اور پی ٹی آئی کارکنوں کی زندگی کی حفاظت کے لیے صدقات و خیرات کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ بعض اوقات دشمن مایوسی کی حالت میں انتہائی وار بھی کرتا ہے۔ جب دیکھے کہ سیاسی مقابلہ اب ممکن نہیں رہا
सॉरी जब देखे कि सियासी मुकाबला अब मुमकिन नहीं रहा तो दहशत गर्दों की मदद हासिल करने की कोशिश की जाती है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो वाला वाक़या आपको याद होगा। अल्लाह ताला इमरान खान और इनकी पूरी टीम को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। नाज़रीन, अब बात करते हैं इमरान खान के साथ सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और साबिक़ आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का क्या ताल्लुक़ है और ये ख़ास ज़ाती ताल्लुक़ किन वाक़यात से ज़ाहिर हो रहा है। नाज़रीन, इन तीनों शख्सियात का आपस में वही ताल्लुक़ है जो आपका और हमारा है, जो हमारा और इमरान खान का है। ये एक फ़िक्री और नज़रियाती ताल्लुक़ है जो दुनिया के हर ताल्लुक़ से ताकतवर और सदाबहार होता है। ये तीनों शख्सियात दिल की गहराइयों से पाकिस्तान, सऊदी अरब और आलम इस्लाम को मुसलसल जंगों, आपस की लड़ाइयों और प्रॉक्सी वार से निकालकर इज्तिमाई तरक्की व खुशहाली के रास्ते पर डालना चाहती हैं, ताकि हमारे खित्ते में भी वैसी ही खुशी और खुशहाली हो जिस तरह की खुशी और खुशहाली अमेरिका में है और जिस तरह की खुशी और खुशहाली चीन और जापान में है। ये मंजिल नाज़रीन उसी वक्त हासिल की जा सकती है कि जब हमारे खित्ते के मुमालिक आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाएंगे, आलमी ताकतों के ईमा पर प्रॉक्सी वार्स का ईंधन नहीं बनेंगे, दहशत गर्दी के जिन को बोतल में बंद करेंगे। इन तीनों लीडरों का ये फ़िक्री और नज़रियाती ताल्लुक़ उनके पिछले कई बरसों के अक़दामात और अमल से साफ ज़ाहिर है। इस सोच के तहत पाकिस्तान और सऊदी अरब ना अमेरिका और बरतानिया के दुश्मन हैं और ना रूस और चीन के घेराव की किसी आलमी मुहिम में या गेम में शामिल होना चाहते हैं। इसलिए हम समझते हैं कि ये दोस्ती न सिर्फ दोनों मुल्कों के अवाम के लिए बल्कि पूरी दुनिया के मफाद में है और जल्द आलमी सतह पर इसका एलानिया खैर मकदम भी शुरू हो जाएगा और वो दिन होगा कि जब हम और आप खान को वज़ारत उज़्मा के मनसब पर एक बार फिर देखेंगे। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।